Tapos magpapa-story-story na. Kaya nga, ganyan nga yung mga yan. Yung story na doon, Kanina ko ako binigyan kita ng damit, oh. pao! Oh, oh! Oh, oh, oy! Bait? Oh, Oh, alam niya, talaga naman. Talaga yung anak ni Chongino, marihin ng barya eh. Ano po ito? Oh! sa babae. Anak ni Chongino doon sa bagong limig kanina. Pinong-pera ko eh. Pero ko yun. Naka-vlog ako. Kita ka. Okay lang yan. Hindi ka namang... Kada pupunta yun dito, sabi, ate tayo short. Ibigay ko sana yung short nito eh. Itong ulo mo, ano yun? Panty na ng bigay mo. Hoy! Ano? Ano? Ganyan-ganyan na lang? Ano? Kita ka sa vlog! Chong, bawal tumagay. Bawal tumanggi sa vlog. Gago! Tanga na kaya-edit ko. Oh, ako na natatagay ng kay Chong ha. Ito, kainin ko lang eh. Ah, pre, oh. Yes. Patient honors. Let's go! Sep, magkano yung kailangan mo sa anak mo? Dali, pinag-usap kami. Sorry. Yung sa anak mo, parang tuloy-tuloy pa rin. Ay, hindi naman. Kasi, Hindi, bakit siya naiibigan? kasi tatay ka eh. Dad! 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 Dad!